Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala diniyati salih wa ala kulli mana wa salafun salihun. Summa ila hadrati Syekh Jalaluddin mu'allifatul kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti wa jami' arwahi abaina wa ummahatina muallimina. Nafa'anallahu bi ulumihim barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian kitab Lubabul Hadis bab karya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti. Kita mulai dari halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-babul khamis asyar. Utawi bab kang nomor 15. Fi fadilatis sunani iku tetep ing dalem nerangake fadilai pira-pira sunnah. Salat sunnah yang dimaksud ya. Kalau dilihat dari isinya ini tentang keutamaan sholat sunnah dari beragam sholat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarat rakaatan tatawuan. Man utawi sapane wong salat kang salat sapa man fil yaumi ing dalem sedina wal lailatul lan bengi isnatai asyarata ing rolas rakaatan apane rakaat jadi tamyiz ya. Makanya harus nasab dengan fathah zahirah. Tatawuan krono tatawu itu mengerjakan sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud sholat dalam sehari semalam itu 12 rakaat sholat sunnah tatawu. Bana moko bangun sapa Allah lahu kadu iman baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Jadi kalau kita itu ingin mengerjakan sholat 12 rakaat sehari semalam, perinciannya terserah ya, 12 rakaat intinya di luar sholat fardu. Di luar sholat fardu kita mengerjakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka Allah memberikan rumah di surga. Nah ini yang bukti cara yang sangat teknis sekali agar kita mendapat kaplingan surga itu dengan sholat 12 rakaat setiap, pokoknya sehari semalam ya bisa dirinci misal sebelum duhur, setelah duhur ada 4 rakaat misal. Sebelum asar 4 rakaat, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Dirinci sendirilah kalau itu. Intinya minimal 12 rakaat Allah akan memberikan rumah di surga, akan dibangunkan rumah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong salat kang salat sapa man qoblal fajri ing dalem sadurunge metune fajar, artinya salat sunnah sebelum masuknya waktu subuh berarti ya. Rakaat ini kelawan 2 rakaat. Wa qoblal zuhri bukan kelawan ya, ing jadi maf'ulnya. Rakaat ini ing 2 rakaat. Wa qabla dzuhri lan ing dalem sadurunge zuhur arba'an 4 rakaat. Wa ba'daha lan sause zuhur arba'an 4 rakaat. Wa arba'an lan 4 rakaat
qoblal asri ing dalam sadurunge asar. Dakhalal jannah, moko mlebu sapa man al jannata ing surga. Jadi lafaz dakhala di sini meskipun fi'il mudhari fi'il madhi tapi bukan berarti bermakna madiyah ya. Jadi fi'il madhi itu ada yang bermakna madiyah, memang bermakna madhi artinya sudah dilakukan, ada yang bermakna qat'iyah. Artinya menegaskan dengan fi'il madhi ini belum dilakukan, tapi ini ada unsur kepastian. Jadi pasti masuk surga. Jadi bukan sudah masuk surga, bukan, tapi pasti. Belum dilakukan tapi menggunakan fi'il madhi ini ada semacam makna yang itu seolah-olah menunjukkan arti pasti. Jadi orang yang sholat beda dengan fi'il madhi yang di awal man sholat itu beda. Kalau man sholat ini memang yang sudah sholat. Artinya orang yang sudah mengerjakan sholat sebelum fajar 2 rakaat, artinya sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, berarti berapa? 6. Setelah duhur 4 rakaat, 10. Sebelum asar 4 rakaat, 14 ini ya. Itu Allah menjamin, ya, ada unsur jaminan kalau pakai fi'il madhi ini. Menjamin orang itu agar masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla, man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man qabla dhuhri dalam sadurunge zuhur arba'an kelawan 4 rakaat. Kok kelawan sih? Arba'an di sini jadi sholat itu bukan lazim ya, tapi mutaaddi. Man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man qabla dhuhri dalam sadurunge zuhur arba'an ing 4 rakaat. Kana moko ana sapa man ka'adli raqabatin min bani Ismail. Jadi ka'adli raqabatin koyok sifat adile budak min bani Ismail saking keturunane Nabi Ismail. Jadi diibaratkan begitu ya. Orang yang rutin sholat sebelum duhur 4 rakaat, qobliyah ya, qobliyah duhri, itu sama seperti sifat adilnya keturunan Nabi Ismail. Wa qala Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man rakaataini ing rakaat fi khala'in ing dalem rakaataini ing rong rakaat fi khala'in ing dalem ora-ora atau tempat sepi, la yarahu kang ora ningali hu ing man Allahu illallahu angin Allah wal malaikatu lan malaikat kutiba den catet lahu kadhe man apa baraatun lebar minan nari saking neraka. Jadi orang yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya, apa saja, intinya dia sholat sunat fi khola'in, di tempat yang sepi, yang tidak ada orang tahu kecuali Allah, yang tahu hanya Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat, maka dia akan dicatat orang yang bebas dari siksa neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ono min abdin saking kaula yusolli kang salat sapa abad fi baitin ing dalam omah muslimin kang peteng. Nah, ini rumah yang gelap, biruku intamin kelawan ruku kang sempurna, wa sujudin tamin lan sujud kang sempurna, illa wajabat lahu angin wajib lahu kadui abad al jannatu apa swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Orang yang sholat dalam kegelapan, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, meskipun dalam keadaan gelap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, maka dia diwajibkan oleh Allah untuk masuk surga. Dijaminlah ya, dijamin masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man arba'a rakaatin kelawan 4 pira-pira rakaat, sholat 4 rakaat bihaitsu kelawan sekirane, bihaitsu la tarahun nasu, bihaitsu kelawan sekirane la tarahu ora ningali hu ing man sapa annasu manungsa, ora ningali hu ing man sapa annasu manungsa faqad bari'ah moko teman-teman lebar sapa man minan nifaqi saking sifat munafik wal kufri lan sifat kufur wal bid'ati lan sifat bid'ah wad dhalali lan sifat kesasar. Artinya Allah akan membebaskan orang itu dari sifat munafik, sifat kufur, sifat bid'ah dan tersesat. Kalau kita sholat 4 rakaat yang tidak ada orang tahu, yang tanpa ingin dipuji lah intinya ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu man utawi sapane wong salat kang salat sapa man qoblal asrin dalam sadurunge asar arba'an kelawan 4 rakaat haromah ngaromake ing man haromahu ngaromake ing man sapa Allah ala nari ing atase neraka. Orang yang rutin, orang yang istiqomah salat qobliyatul asri 4 rakaat Allah mengharamkan neraka baginya. Artinya Allah menjamin dia tidak akan tersentuh siksa api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong salat kang salat sapa man ba'dal maghribi dalam sakwise salat maghrib rakaataini kelawan 2 rakaat qabla. Nah, ini qabla ayyatakallama. Qabla ayyatakallama. Ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man. Qabla ayyatakallama ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man kutibata. Moko den catet apa rakaataini pahalanya rakaataini dicatat fi illiyina ing dalem illiyin. Artinya illiyin itu catatan amal kebaikan orang-orang yang soleh. Itu illiyin. Kalau di Quran itu ya ada lafaz illiyin itu ada. Intinya kalau orang itu sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat sebelum dia berbicara, jadi setelah sholat maghrib dia wiritan, belum ini sama sekali, belum belum ngobrol, belum ngopi, belum main catur, belum ngisi TTS, belum diskusi, dia langsung sholat ba'diyatul maghrib 2 rakaat, maka amal baiknya ini dicatat sebagai illiyin. Illiyin itu ya buku amal soleh itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla man utawi sapane wong sholat kang sholat sapa man 4 rakaatin ing 4 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwuse salat isya, ini setelah isya ya, qabla yatakallama ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man fa kana moko koyok-koyok sak temene adrokah menangi sapa man Lailatul Qadri ing malam Qadar, malam Lailatul Qadar fil Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram. Orang yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, sebelum dia berbicara, sebelum ngobrol ya, dia langsung sholat ba'diyatul isya 4 rakaat, maka dia itu seolah-olah sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram yang pahalanya melebihi ibadah 1000 bulan itu kalau di Quran. Nah, itu bisa dengan sholat sunnah qobliyatul isya. Tapi kita ulangi lagi bahwa keutamaan itu, pemaknaan itu adalah secara kualitatif. Nah, artinya kualitatif gimana? Tidak bisa disamakan dengan Lailatul Qadar aslinya, itu maksudnya. Jadi seolah-olah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong salat kang salat sapa man ad-duha ing salat duha ya. Ini kalau tadi salat qobliyah, ba'diyah ya kan.
Nah, sekarang sholat duha. Sintai asyrota rakaatan. Sintai asyrota ing 12 rakaatan apane rakaate imanan krono iman wahtisaban lan krono ridho Allah katabah mokong nyatet sapa Allah lahu kadu iman alfi hasanatin ing 1 juta kebaikan. Alfi 1000 kan ya, alfi 1 juta, 1 juta kebaikan. Wa mahalan ngelebur atau menghapus busek sapa Allah anhu saking man alfi sayyatin ing 1 juta keoloan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kadu iman alfi darajatin ing 1 juta derajat. Wa banalan bangun sapa Allah lahu kadu iman baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Wa ghafaralan nyepura sapa Allah lahu kadu iman dzunubahu ing dosane pira-pira dosane man kullaha sekabehane dzunub. Wah, ini fadilah salat duha ya. Kalau di kitab lain itu kalau orang rutin salat duha itu nanti di akhirat itu akan ada panggilan. Jadi dipanggil siapa yang salat duha? Silakan masuk ke surga lewat pintu manapun kalau di hadis yang lain ya. Tapi kalau di sini bahwa orang yang salat duha 12 rakaat rutin karena beriman dan tidak mengharap apa-apa kecuali ridho Allah. Beda kalau salat duha yang mengharap rezeki itu beda ya. Ini yang imanan wahtisaban. Orang yang salat duha 12 rakaat memang karena keimanan, karena keyakinan dan karena wahtisaban hanya mengharap ridho Allah, maka oleh Allah akan diberikan 1 juta kebaikan untuk menghapus 1 juta keburukan dan mengangkat 1 juta derajat. Entah hitungannya itu Allah yang paham ya. 1 juta alfi itu 1000 itu 1 juta apa itu kan, intinya banyak kebaikan yang kita dapat, banyak keburukan yang dihapus dari kita, dan banyak derajat yang kita dapat dari Allah. Dan selain itu Allah akan memberikan kita rumah di surga, dibangunkan rumah di surga, dan Allah memaafkan dosa-dosa kita dengan perantara sholat duha tadi itu. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sekilas bab sholat sunnah ini, yang disebutkan itu adalah yang disebutkan di sini ya. Kalau sholat qobliyah ba'diyah itu, yang pertama adalah sholat qoblal fajri. Qoblal fajri ini sholat qobliyatas subhi. Sholat qobliyatas subhi berarti ada. Terus qobliyatas duhri ada. Ba'diyatas duhri ada. Qoblal asri ada. Qoblal asri ada. Tapi setelah asar tidak ada. Terus ba'diyatal maghrib itu ada. Sebelum maghrib tidak ada. Kemudian ba'diyatal isya. Nah, itu yang disebutkan di hadis di sini sementara itu. Sementara sholat qobliyah itu ba'dal maghrib ada, ba'dal isya ada. Jadi dari hadis ini bahwa memang sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu ada, yang kita sebut dengan sholat rawatib itu ada dan memang disunnahkan. Bahkan fadilahnya itu sangat besar sekali untuk sholat qobliyah ba'diyah itu. Dan faidah juga tidak kalah besarnya dengan ketika kita sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Tapi kalau dari hadis ini berarti maksimalnya adalah 12 rakaat. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga tetap bisa dan mampu istiqomah mengerjakan sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah baik ba'diyah maupun qobliyah, sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang lain yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ala hadiyan tisoliyah wa ala kulli mana wa salafuna salihun. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin cuma itu dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.